So untuk soalan yang kedua, ada tak yang ada masalah soalan yang kedua? Ada. Okay. So kita tengok dulu dia punya jalan kerja. Okay. So nanti awak comparekan dengan jalan kerja awak lah. Alright. So the reaction is second order for NO and then we have first order for Cl2. Okay, so kita ada dua reaktan. So order of reaction kita hanya fokus kepada reaktan sahaja. Okay, so dua reaktan di mana NO adalah second order, Cl2 adalah first order. So let's write down the rate law for this reaction. So the rate law, dia akan jadi rate equals to K concentration of NO to the power of 2 sebab NO adalah second order, and then we have concentration of Cl2 to the power of 1. Okay, so order of reaction yang kita ada ni dekat sini, dia bukanlah stoichiometric coefficient, bukan Okay, order of reaction bukan stoichiometric coefficient. Order of reaction kita dapat daripada, okay, so order of reaction kita dapat daripada eksperimen. Alright, so dalam soalan ni dia dah mention dah order of reaction for each reactant. Okay, so dia bukan stoichiometric coefficient yang kebetulan. Kan dia Okay, so untuk A, dia minta by what factor does the rate increase if each of the following changes occurs. Untuk A, doubling the both concentration NO and Cl2. Alright, faktor yang dia mention dekat sini, okay, by what factor ni, okay, dia bukanlah faktor yang awak ada concentration, pressure, temperature, catalyst, bukan yang itu. Okay, dia bukan nak faktor tu. Dia nak soalan dia tanya kalau kita doublekan concentration NO dengan Cl2, apa jadi pada nilai rate. Okay, tu soalan dia. Alright, so macam mana kita nak jawab soalan ni? Alright, so kita ubah concentration of NO menjadi, sebab dia kata double, dia akan jadi 2 kali NO. Alright, and then kita ada concentration of Cl2 pun sama, kita doublekan dia menjadi 2 Cl2. Okay, and then after that, substitute these two new concentration into our rate law. So kita substitutekan dalam rate law kita, dia akan jadi rate is equals to K. Now the concentration of NO becomes 2NO to the power of 2 sebab dia still lagi second order. And then 2Cl2 to the power of 1 sebab Cl2 adalah first order. And then kita tak nak nombor ni ada dalam concentration punya simbol, keluarkan nombor tersebut. So kita keluarkan 2 kuasa 2 adalah 4. Okay, so kita ada 4 dekat sini. 2 kuasa 1 adalah 2. So 4 kalikan dengan 2, salin balik K concentration of NO to the power of 2, concentration of Cl2 to the power of 1. Di mana dekat sini, kalau awak perhatikan, this one adalah sama dengan our initial rate. Okay, so kita dah ada rate kita. Okay, di mana rate yang baru apabila we double both concentration, dia akan jadi 8 kali K concentration of NO to the power of 2 times with concentration of Cl2. So rate akan bertambah sebanyak 8 kali. So kita akan cakap rate will increase by factor by 8 factors. By 8 factors ataupun rate will increase 8 times. Okay, tu jawapan dia. Sama ke dengan jawapan awak? Sama. Okay, so macam ni cara kita buat Okay, so kita akan gantikan concentration dengan concentration yang baru. Concentration yang baru kita substitute dalam rate yang asal and then compare rate asal dengan rate yang baru. Okay, so yang B tu saya rasa tak ada masalah. Okay, kita just ubah concentration Cl2 menjadi 3 kali lebih tinggi. So, right? So dekat sini B dia tak mention per concentration of NO2, so we assume concentration of NO2 stay the same. Just we change the concentration of Cl2 menjadi 3 times higher. So dia jadi 3 Cl2. Okay, so substitute into our rate law. So kita akan dapat
rate is equals to K concentration of NO to the power of 2. Now concentration Cl2 jadi 3Cl2. Okay, keluarkan nombor 3. So we have 3K NO2 to the power of 2 Cl2. So now our rate will increase. Okay, rate will increase 3 times. Okay, dia akan bertambah sebanyak 3 kali. Okay, so now untuk C, agak-agak apa jawapan dia? Berapa kali dia akan bertambah? 4.5. Betul ke? Ya, 9/2. Okay, so betul. 9/2. Okay, so sekarang ni apa yang boleh kita simpulkan? Alright, so kalau reaction tersebut adalah zero order, okay, kita tahu rate is equals to K. Kita tak ada pun concentration kat sini kan? Rate equals to K. So the concentration does not affect the value of rate. Okay, awak double ke, awak triple ke, awak quadruple ke, dia punya concentration, rate dia tetap sama. Sebab dalam rate law untuk zero order, dia tak ada concentration. Okay, tapi untuk first order, disebabkan rate is equals to K, katakan reactant kita A, okay, A to the power of 1. Okay, so you double the concentration, rate also double. You triple the concentration, rate will become triple. Okay, nampak kan? Sebab dia jadi 3A, 301, 3. Tapi untuk second order, rate is equals to K concentration of A to the power of 2. You double the concentration, rate becomes quadruple. Kenapa kita kata quadruple? Sebab double the concentration, 2 kuasa 2 dapat 4. Okay, so rate will increase 4 times. Kalau you triple the concentration, rate will increase 9 times. So dia macam tu. Boleh ke? Okay. So kita pergi pada soalan yang kedua. Right, so untuk soalan yang kedua, the conversion of cyclopropane to propene in the gas phase is a first order reaction, and then di mana the rate constant is given 6.7 times 10 to the power of minus 4 per second. Okay, so soalan ni dia dah mention the reaction is first order reaction. Okay, so kalau kita write down our rate law kita akan jadi rate is equals to K concentration of cyclopropane to the power of 1. Okay, untuk yang ini sebabkan reaction kita adalah cyclopropane, jangan letak A. Saya letak A, saya kata kalau reaktan saya adalah A. Okay, kalau reaktan saya X, saya akan pakai X. So kalau reaktan saya sekarang ni cyclopropane, kita pakai cyclopropane. Boleh ke? Okay, so kalau kita perhatikan soalan ni, dia dah bagi order of reaction adalah first order. Misal kata soalan tu dia tak mention the order of reaction, dia bagi nilai K je. Boleh tak awak tentukan dia punya order of reaction? Ya, sebab kita punya order of reaction mempunyai unit of K yang berbeza. So kalau kita ada units of K, concentration per time, time ni tak kisahlah second ke, hour ke, minutes ke, tak kisah. Okay, kalau dia punya unit of K adalah molar per time, concentration per time, dia adalah zero order. Okay, kalau first order, dia akan jadi per time. Okay, unit of K per time, dia adalah first order. Kalau second order, dia adalah per molar per time. So, setiap order of reaction mempunyai units of K yang berbeza. So, kalau dia tak mention pun reaction tu, dia order dia apa, tapi dia bagi nilai K, awak boleh tentukan order of reaction. Okay. So, actually dalam chapter ni, kita akan pakai banyak sangat formula ataupun equation. Kita ada differential rate equation, kita ada rate law, kita ada half-life, kita ada integrated rate equation. So, banyak sangat formula. So, macam mana kita nak tahu yang mana satu kita perlu pakai? Okay, kalau reaction, kalau soalan tersebut mengaitkan change of concentration with time dengan rate, so kita pakai differential rate equation. Sebab differential rate equation, dia adalah kaitan antara macam mana concentration of reactant dengan produk berubah dengan masa. Okay, so itu adalah differential rate equation. Kalau dia just bagi information, dia just mengaitkan rate dengan K dengan concentration, kita pakai rate law. Okay, tapi kalau dia ada kaitan antara concentration dengan masa dan juga rate constant, kita akan pakai integrated rate law ataupun integrated rate equation. Sama je. Okay, so sekarang ni
untuk soalan yang nombor 3 ni, dia bagi initial concentration of cyclopropane 0.25 molar. Calculate the concentration after 8.8 minutes. Determine the fraction. Dia ada dua soalan dekat sini. Determine the fraction of cyclopropane has decomposed in this time. So dia ada dua soalan. Saya dah check awak punya jawapan yang awak submit. Ada yang tak jawab soalan yang kedua ni. Dia tak perasan kot. So untuk soalan yang pertama, dia minta the concentration after 8.8 minutes. So ini adalah first order reaction. So the integrated rate equation, kenapa kita pakai integrated? Sebab dia ada kaitan antara concentration dengan masa. So yang ada kaitan antara concentration dengan masa, ini adalah integrated rate equation. So kita akan gunakan ln concentration of cyclopropane, cyclopropane not over concentration of cyclopropane at that time equals to KT. So dekat sini saya nak highlight sikit. Alright, so not ni, concentration not ni, ini adalah initial concentration. Manakala concentration yang satu lagi ni, dia adalah concentration yang tinggal at that time. Ini adalah concentration yang tinggal pada masa tersebut. Dia bukanlah concentration yang telah convert menjadi produk. Dia adalah concentration yang tinggal daripada initial, berapa banyak yang tinggal pada masa tersebut. Yang ni awak kena faham. Right? So, sekarang ni, daripada kita punya information, kita dah ada initial concentration, kita dah ada K, dan kita dah ada time. Simbol dia pun, time, kita pakai small letter. Jangan pakai capital letter. Kalau pakai capital letter dalam chemistry, capital letter adalah untuk temperature. Capital letter T adalah untuk temperature. So, tak boleh pakai capital letter. Kena pakai small letter. So, kita dah ada ketiga-tiganya. Kita nak cari concentration yang tinggal pada masa tersebut. So kita just substitute the value. Alright. Cyclopropane equals to 6.7 times 10 power of minus 4. Disebabkan time ni, kita punya K ni adalah per second. You have to convert your time into second. So kita ada dalam minit, darabkan dengan 60 supaya kita dapat dalam unit second. So you will get your answer 0.1755 molar. Yang A ni saya tahu, senang je. Yang A ni kebanyakannya boleh jawab. So saya nak tekankan lagi sekali, dalam kimia, formula 1 markah, ganti dengan betul 1 markah, jawapan akhir dengan unit yang betul 1 markah. So itu adalah untuk yang pertama. Dan yang kedua dalam soalan A juga, dia minta determine the fraction of cyclopropane has decomposed. Maksud dia, cyclopropane has decomposed, ini adalah cyclopropane yang telah terurai menjadi produk. Dia minta fraction dia berapa. So the initial concentration, the initial concentration of this cyclopropane adalah 0.25 molar. Concentration yang tinggal kita ada 0.1755 molar. Dan berapa banyak cyclopropane yang telah bertukar menjadi produk. Itu yang kita nak. So, concentration of cyclopropane convert into propene. So, yang ni berapa? Macam mana nak kira? So, kita ada initial concentration 0.25 molar tolakkan dengan yang tinggal. So kita akan dapat berapa banyak yang bertukar menjadi produk. So jawapan dia kat sini 0.0745 molar. Betul ke saya kira? Betul ke? Right. So, kita nak fraction yang telah bertukar menjadi produk.
So apa yang perlu kita buat adalah kita bahagikan 0.0745 bahagikan dengan initial concentration. Okey, so dapatlah jawapan 0.298. Okey, tak ada unit So sebenarnya untuk chapter 1 ni, awak kena faham betul-betul soalan. Dia minta apa? Sama ada dia nak concentration yang tinggal ke, concentration yang dah berubah menjadi produk ke, berapa banyak yang terurai ke, awak kena faham betul-betul. Okey, yang penting dalam integrated rate equation kita, concentration initial dan juga concentration yang tinggal pada masa itu. Itu yang penting. Okey? Right, so kita pergi soalan yang seterusnya. How long will it take for the concentration of cyclopropane to decrease from 0.25 molar to 0.15 molar. So untuk yang ini pun sama juga, kita akan apply integrated rate equation macam tadi. Okay, di mana 0.25 adalah our initial, 0.15 adalah concentration yang tinggal pada masa itu. Okay, and then K 6.7 times 10 to the power of minus 4. And then kita minta how long will it takes to refer kepada time. So the time taken for the concentration to reduce from 0.25 to 0.15 molar adalah 762.4 second. So terus dia ganti, tekan calculator, dapat jawapan. So yang ni pun senang. Okay, untuk yang C pula. Okay, C, calculate the time taken, again the time taken lagi, tapi to convert 74% of the starting material to propane. So ini kena baca betul-betul, fahamkan betul-betul ayat dia. Okay, dia kata 74% daripada starting material berubah menjadi propane. So sekarang ni initial concentration, okay, sebabkan dia bagi dalam percentage, kita anggap initial concentration of cyclopropane adalah 100%. Okay, so the concentration of cyclopropane, okay, left berapa? Daripada 100%, 74 berubah menjadi propane. So yang tinggal berapa? 100 tolak 74 dapat 26%. Okay, so bukan 74%. 74% tu adalah yang telah berubah menjadi produk. Okay, 26 ni yang tinggal. Daripada 100, 26 ni yang tinggal. Sebab 74 dah jadi produk. Okay, so applying the integrated rate equation lagi. Okay, 100 ni kita assume dia punya initial concentration. 26 adalah yang tinggal. Okay, nilai K tetap sama. Cari T. So you will get the T here 2010 second. Okay, so dekat sini sebenarnya dalam first order, kalau dia bagi apa pun nilai concentration punya unit, percentage ke, gram ke, awak boleh guna, masuk je terus dalam formula. Tak convert pun tak apa. Okay, tak convert pada molar pun tak apa. Tapi untuk zero order ataupun second order tak boleh. Untuk zero dengan second order wajib convert dalam molar. Mesti guna concentration dalam molar. Tapi kenapa first order tak perlu convert pun tak apa, sebab ini dia. Ln something over something. So dia akan cancel the units. Okay. Alright, so sebab kita bahagi dekat sini, kita boleh pakai apa-apa unit sekalipun. Tapi untuk zero order dengan second order wajib pakai molar ataupun mol per liter ataupun mol per decimeter cube. Tak boleh pakai unit lain. Kalau dia bagi dalam percentage, convert dalam molar juga. Okay, bagus Aina. Ada lagi soalan? Okay, so kalau perhatikan, nilai K, okay, awak ubahlah concentration dia macam mana sekalipun, nilai K tetap sama. K tak akan berubah selagi temperature tak berubah. Okay, kita dah belajar chemical equilibrium sebelum ni. Kalau temperature tak berubah, nilai constant dia tetap sama. Tapi kalau awak ubah dia temperature, nilai constant dah tak boleh guna lagi nilai yang sama. Nilai constant dia pun akan berubah. Alright. So, kalau tak ada apa-apa soalan lagi dah. Okay, kita end dekat sini. So, nanti saya akan bagi assessment dekat GC. Boleh jawab dan hantar. Okay. So, bye-bye.